ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସମିତିରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସମବାୟ ସମିତିର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧାନମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ସମିତିର ସଭାପତି ଧନରଞ୍ଜନ ବୋଷ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀମାନେ ସମିତିରେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସଭାପତି ଧନରଞ୍ଜନ ବୋଷ କହିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମିତିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବହୁ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ये हूँ गोविंदपुर प्राथमिक कृषि सेवा समवाय समिति मुझे सभापति प्रति वर्ष परी ए वर्ष सरकार नियम अनुजाई आज आम धानमंडी उद्घाटन कलु। यहाँ गोटे बड़ 2003 सोसाइटी अच्छी देसाई निमिरपाड़ गोविंदपुर यहाँ मोर बड़ सोसाइटी। ये धानमंडी उद्घाटन फल आमर हाराहारी 3000 मेम्बर 1500 मेम्बर जी फाइनान्स नहीं गत खरीफ से उपकृत हे। आम चाहूँ आगामी रबी और खरीफ किंतु अधिक चाषी भाग ने उपकृत हे से चेष्टा कर। आड़ीरू मानस पंडांग रिपोर्ट अपराह्न लाइव।